Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelan kami si sekali enda denga ikut muat bagin ibas kebatin enda, ikatakan kami mejuah-juah. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda ema wari raya Pentakosta, siartina dibata nehken padanna mereken kesah sibadia si jadi penampat man manusia ibas dalani kegelhunenda. Maka arah kebatinenda mari sitalangi pusuhta guna idemi kesah sibadia. Mari dage si penangkih nenden pujinta raduras kita rende arah kitab nendenta nomor 278 ayat sada ras bagin si pedoakan. Kebaktin Pentakosta enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa ulu kegeluhan. Ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo mate ras nangkih ku surga. Ras ibas gelar kesah sibadia sireh guna nemani kegeluhan manusia seh rasa lalap. Mejuah-juah man bandu singgo ngaluken kesah sibadia ibas pusuhdu. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Adi kesah di bata si enggo empekeke Yesus ibas si matenari ringan ibas kam. Maka di bata si enggo empekeke Kristus ibas si matenari. Laban cilang mereken gelu simbaru man kulandu si arus mate arah kesahna si ringan ibas kam Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 182 ayat si pemena.
kata pergegeh ibas di bata nari. Selaku persuruhan di bata, aku nehken kata naman bandu, guna empegegehi kam ibas geluhndu nina. Ku bereiken kesahku man kerina kala, janah kerina kala si mindo penampatku terkelin kap. Mari si puji Tuhan, ras kita rende, ibas kitab Dendenta nomor 204 ayat si pemena. Sepaksana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena ibuat ibas kitab Ezekiel bindu 37 ayat 10 sada seh kubas ayat 10:4. Nina di bata bangku, o manusia si ermasap-masap, bangsa Israel balikap ras tulan-tulan dai. Ikata kena maka ia enggo kerah, pengarapena enggo bene, enggo peltep, dage ernubuatlah man bangsangku. Aku Tuhan si erdolat, kutalangi me kuburenna, kupedarat ia, jenari kubaba mulih ku tanah Israel. Kenca kutalangi kuburen ingan bangsangku ikuburken, janah ku pedarat ia ijenari, ia teh nama maka aku kap Tuhan. Kutamakan kesahku ibas ia, maka ngeluh me ia mulihi, jenari ku bere ia ringan ibas negeri najine. Kenca bage ia teh nama, maka aku kap Tuhan. Aku Tuhan si enggo melasken katangku, janah laban cilang kusehken bagi si ku kataken ketuahan kalak si magiken kata di bata, dengan si make kensa ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu o Tuhan, iendesken kami kegeluhan kami. Nggo sikap kami kerina anakndu guna dengkehken kerna katandu. Kemahandu pe nggo sikap guna nuriken kerna katandu. Gegeh kuasa kesahandu si badia si erdahin, guna paangkaken katandu man kami. Gelah katandu tuhu-tuhu ergegeh, guna empelimbarui kegeluhan kami. Tuhan mindo kami, gelah kerina salah ras dosa kami, i alemindo, gelah metunggung kami mindo man bandu. Janah te kami, kesahandu si badia kap singajari kami, guna ertoto man bandu. Enda me Tuhan pertoton kami, reh kami ngadap man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Yohanes bindu 10:6,
ayat 4b sekubas ayat 10:5. Iogekan kami isina nina bagenda. Tapi si enda enggo kukatakan man bandu, genduari gelah kenca sepagi bagai iinget ndu, maka enggo kukatakan man bandu karena si e. Si enda laku katakan man bandu nainari, sabab raskam denga aku. Genduari lawas me aku, ndahi sinuruh aku. Tapi sekala pe lakam nungkun, kuja kam lawas. Genduari megogo atendu, arkiteken enggo kukatakan si enda man bandu. Tapi kukatakan man bandu, si tuhuna man bandu, ulin kap aku lawas, sebab adila aku lawas, laboreh penampat e. Tapi adi lawas aku, kusuruh me ia ndahi kam. Kenca bagai reh penampat e, ipetangkasna meman bangsa doni enda. Maka pengertin bangsa doni enda, salah karena dosa. Karena ise si benar, bagai pe karena ukumen sireh ibas di batanari. Ipetangkasna maka bangsa doni enda, salah pengertinna karena dosa, perbahanlah ia te man bangku. Ipetangkas penampat me pagi man bangsa doni enda, maka aku nge benar, alu encidahkan, maka adilanai aku iidahdu ibas doni enda, metandana aku enggo laus ndahi bapa. Ipetangkasna maka salah pengertin bangsa doni enda karena ukumen sirehna ibas di batanari, alu encidahkan, maka si penguasa doni enda enggo iukum. Melala denga ateku kukatakan man bandu, tapi genduari lengakam ngasup ngalau kenca. Tapi asum reh pagi kesah sinaksikan kebenaran karena dibata. Ipetangkas nama man bandu, kebenaran karena dibata alu serta. Ia ngerana labo bagi ate-atena saja, tapi ikatakan nama kai si ibegina dengan ituri kena kai si nangdangi jadi. Ipermuliakan na pagi aku, sabab iberitakan nama man bandu kai si ialo kena ibas aku nari. Kerina silit ibas bapangku, si kerajanganku pe. Mesababna ku katakan man bandu. Maka ia loken kesah kai si kubereken man bana, gelah ipesehna man bandu. Sehjenda me pengogenta. Mejuah-juah man bandu kerina senina rasturang si ikelengi Tuhan ibas paksa enda. Tema si isikapkan gerejanta ibas minggu Pentakosta enda mekapkan kesah sinaksikan kebenaran. Tuhan Yesus nurikan karena ketuhu-tuhun. Makana tupung idoni enda ia laban cilang ibas sada paksa itadingken nama doni enda. Kata si iblas kenai tuhu, kata si iblas kenai benar. Tapi doni enda langasup nuriken, dengan ngalauken, karena kai si isaksikan Tuhan Yesus. Arkiteken kai, mekatep denga, tupung Tuhan Yesus ngelu idoni enda, si inget kala ia anak tukang kayu. Karena kuga peristiwa ia jadi ibas bertinandena pendahin kesasi badia. Bagai pe tupung ia nurikan karena pengajaran-pengajaran karena kini rajan dibata. Bagai pe encidahkan tanda-tanda sengget. Ije tentuna iinget naka makana dibata erkuasa.
Makana si idah pe tupung Yesus ngenanami kiniseran. Enggo ka mulai ragu. Ajar-ajarna bagai pe sindu be ngikut-ngikut ia. Sebab engkai mungkin ibas pusuhna. Engkai makala icidah kena tanda kuasa silit ibas ia guna ngelawan penguasa silit ibas paksa sie. Iturikan Tuhan Yesus maka ia ngenanami kiniseran. Si idah pe ibas padan sindekah, nggo iturikan kuga karena kiniseran, sinangdangi engkenai Tuhan Yesus. Tapi tupung Tuhan Yesus penggeluh, iturikan na pe eman sinterem bagai peman ajar-ajarna. La kepeken iingat ajar-ajare karena kata Padahal kai si ikatakan Tuhan Yesus kata kebenaran, kata ketuhu-tuhun. Tapi bagaimana kepe ajar-ajar renda tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Lai andal kena, kini tekena, guna mengatasi persoalan sulit sireh kubas kegeluhenna bagai pe ibas perdalananna tupung ia beritakan berita si meriah. Jadi ijenda maka nasi idah kuga Tuhan Yesus mate keke ibasi matenari pelakalak te sebab engkai curiga dengan kalak sebab labokin dengan go pernah jadi bagi si ina nami Yesus kematen si ina namina bagai pe kekeken si terjadi ibas kegeluhan. Tuhan Yesus ngatakan sama karena laban silang ia laus nadingken doni enda ndahi bapa sini surga. Padan si isah kena. Kata kebenaran si ituri kena. Tapi kepe adikala ngeluh ibas kebiaran. Ngeluh ibas arwate kebenaran pelanai ingetna. Lupa ia sebab engkai kini seranna, kini latihanna rukur, perbebenna, ngencalalap iingetna. Kebiaran-kebiaran si engkenai ia, mesilalap iingetna. Makana Tuhan Yesus ngatakan sama najar-ajarna. Kenca icidah-cidah kena dirina 40 wari. Man krina ajar-ajarna bagai pe man kalak site, dingin pe kalak sinterem tupung sie. Maka nina aku laban cilang laus dahi bapa i surga. Kutadingken mekam. Tapi kenca aku i surga 10 hari. Kuberikan me kesahku si badia nemani kam. Makana minggu Pentakosta enda ikira mulai Tuhan Yesus keke ibasi matenari 40 hari icidah kena dirina. Kencaya 10 hari surga. Maka iberi kena penampat bagi si ikatakan ibas pengogenta endanai. Adilakin aku laus maka labolit reh penampat eman bandu. Jadi ijenda Tuhan Yesus nuriken sa maka nalabo berarti adinggo laus ia ku surga lanailit kuasana ibas doni enda. Sebab siteh makana di bata Bapa Yesus Kristus ras kesah si badia merupakan sada kesatuan sila terpisahkan. Esa di dalam ketritunggalan, Tritunggal di dalam keesaan. Tapi ijenda iterangkan Tuhan Yesus makana pendelegasian tugas iterusi ajar-ajar penampat entah pe kesah si badia sinampati kerina ajar-ajar guna naksikan, guna beritakan karena kini rajan di bata. Kuasa silit ibas Yesus iberikan manajar-ajare. Ijenda si idah sada kesaksin simbelin si iturikan Tuhan Yesus. Pendahin kesah si badia. Makana kesah si badia empetangkas kerinana. Karena dosa ras kesalahan si ilakokan kita. Kesah si badia erdahin ibas pusuhta. Bagi sini suratkan Jeremia ibas pustaka si badia kitab Jeremia. Makana iturikenna kusuratkan
katangku ibas pusuhnu. Alu ngatakan ca maka nakata di bata tetap tersuan ibas pusuh perhatian manusia. Memang adisi perdiateken gia adilit kesalahan silakoken kita, kesah si badia si erdahin ibas pusuh temis mempersingeti kita. Kebenaran minter ikatakan bicara lid kesalahan silakoken kita. Kebenaran kata di batae minter ngengerana ibas pusuhta. Labo yang asup sinik. Kebenaran minter ngeisaksi kena, minter ngeituri kena. Fungsi pendahin tugas kesah si badia singgo itetapkan Tuhan ibas kegeluhan manusia. Makana kerina salah dosa silit ibas bangsa teridah ma, tangkas ma. Gunana kita ngikuti pekan doa, tupung kita ersalah, tupung kita erban lepak, ertoto kita mindo ampun man Tuhan, ijay ma kesempatan ta, guna ngakuken kerina kesalahan ta, dengan alami di bata, salah ras dosanta. Jadi seni naras turang sini ikelengi Tuhan. Adi sinan kebas kitab Jehezkiel bindu 37 ndai. Ituriken kuga bangsa Israel putus asa tupung ia itaban ku tanah Babel. Perkitikan lakin dia rapna banci bangsa silanan dai di bata singukum ia ibabaya ku tanah Babel. Makana arkitikan si kai si terjadi. Ngo itetapkan Tuhan 70 tahun kam itanah Babel. Yakap na makana di bata lanai ingkelengia, di bata nadingken ia, ngo benai pengarapenna, di bata lanai erban kebenaran man bana, lanai itah Tuhan apai si bujur, benai mo pengarapan bangsa indah. Semaka de batura hukur na nga samate maku jenda. Lanai bolit dalan pulah, isilah si ban sinampati. Maka nina ibas kitab Yesekiel enda sueres pengogen tandai. Kepaikan kala si benay pengarapan na. Bali ras tulan-tulan kerah. Lalit ijay kegeluhan. Adi tulan-tulan kerah. Lalit ijay urat, lalit ijay jukut, lalit ijay kulit, lalit ijay kesah. Kebiaran. Masih terjadi ibas bangsa Israel enda. Iya ngo bali ras tulan-tulan kerah. Pengarapan na penggo bene. Pengarapan na penggo peltep. Ugakin kap ndukara singgo bene pengarapan na ras peltep pengarapan na. Maten daing goh tena. Bali ngeres ibas menghadapi masa pandemi enda. Adilanay terpisarkan ku japape. Mati lagi ya mati nadeba. Mungkin kita pernah sinanami tupung re perbebensi sekal beratna, silanai siya kaplit dalan pula, lanai siya kap ise penampati. Entah pangan ngemate peateta, bali res job. Engkai makana lasang aku sangat tubuh, mate saja bandu Tuhan nina. Adi mate mindai aku malah bagenda kalkunanami mesra nina. Tapi tupung senang ia meriah ukurna laboka bagai pertoton na lang dakam sanga senang eka lagi amin bagai pertoton ta engkailah pesange maka kung geluh Tuhan mate mindaya teta loka bagai sanga susah ka reka pinakit biaya ertambar bas pinakit pe cukup melala ijay mungkin bansi bene pengarapan tapi janji Tuhan kutalangi mekam ibas kubur nari. Enda membahasa lambang si iturikan Ezekiel. Sebab Ezekiel enda sekala nabi si melalang ngerana, kisat ngerana. Sebab bangsa Israel ajarkan pelot ajarkan, katakan pelot katakan. Persinget tireh rawana. Maka dungna Ezekiel pakai lambang-lambang. Pakai simbol-simbol ngajar. Ise nungkun engen sa terang kena. Ise la nungkun lame merhat bagikan pengajaran la terang kena. Maka katakan bangsa Israel deskan tulan-tulan kerah. Bicara sida tulan-tulan kerah sekala ansajentah kiam ngekita mekit. Bicara tulan-tulan ini bulang tatah nini tudung tagia kuakap biar ngekita mis. Lanai bo kita pangje.
Makana ijenda ituriken, makana bangsa Israel lenda lanai pang naksikan karena kebenaran di bata, tupung ia itaban ku tanah Babel. Mis ngani nakala, turiken duka di bata, turiken duka kini teken, turiken duka kekelengan, kampe itaban ku tanah Babel. Bangsa sila nandai di bata, kampe susah. Uganin dunuriken sa. Susah lasukah. MC inanami bangsa enda. Tapi janji Tuhan, kutamakan kesahku ibas ia, maka geluh me ia, kutalangi kuburan bangsangku maka ku pedarat ia ije, kai maksudnya. Lanai lit kebiarenna, lanai benai pengarapenna, markiteken benai me pengarapen, rasturah kebiarengan makalit kalak ndelis. Makalit ngekalak mon maun ngo lanai mejilai perukurna, sebab engkai lanai gedang ukurna. Jadi ijenda me senina rasturang sini kelengi Tuhan, ngo sikuti kebaktiin pekan doa pituari dekahna. Tupung kita ertoto erbagai-bagai menda si banci situriken man Tuhan, pengarapenta kini tekenta, kel sehenta kendelen ukurta, kerina situriken. Tapi kesah si badia si erdahin ibas pusuhta ngajari kita. Maka kugapa pe siakap latihna, kugapa pe berat na perbebenta, kugapa pereh na pinakit, ula benai pengarapenta. Sebab te kita pengarapan si tuhu-tuhu, sireh na ibas di batanari me jadi ulu gugahta. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, naksikan karena kebenaran. Enda biasana kalak pang naksikan kebenaran, ia jadi saksi mata, iidahna secara langsung kejadine. Maka narutang akap na pusuhna bicara lah kata kena kebenaran. Tapi lit ka ngekala sila iidahna kebenaran pang jadi saksi. Si rusur ikatakan saksi palsu. Tapi adi kesaksi badia, si erdahin ibas pusuh pang kita ngajari kita, mabai kita jadi saksi sinurikan karena kebenaran. Makana adik kita pe merhat kebenaran erpihak man banta, kita pe harus tetap ngeluh ibas kebenaran. Sebab kebenaran kata di bata banci siturikan, adina kita ngeluh ibas Tuhan. Ise singa jarisa kesasi badia. Makana kesasi badia si empersingeti kita. Adi sueres invokasyon tabas paksa enda. Adi kesah di bata si enggo empekeke Jesus ibas si matenari ringan ibas kam. Maka di bata si enggo empekeke Kristus ibas si matenari laban cilang mereken geluh simbaru man bandu. Man banta, man krina kita. Adi kesah si badia ardahin ibas kita. Benai perukurenta guna geluh ibas sila payo. Keke ukurta ibas ngeluhkan kegeluhan simbaru. Makana adi si perdiateken geluh ta 10 tahun si rehenda ibandingkan rasi genduari berbeda. Mungkin adi genduari laki tambiar erban dosa. Tapi timai kari 10 tahun si reh mungkin erkiteken umur, erkiteken go pensiun umpamana, erkiteken pinakit, entah erkiteken kelungunan kita, itadingken anak tabania erdahin, entah na erjabu, entah na itadingken kekelengenta kita, erkiteken go idilo Tuhan ia, enggo berbeda kebiasaan geluh ta. Engkai maka kap dubansi berbeda. Erkiteken ukur tapi ngukuri kegeluhan nenda, suasanana situasina penggo berbeda. Makanina Tuhan Yesus ula arwa tendo. Bicara laus pe aku nadingken kam idoni endanari. Kesah si badia si ibreken di batae sering ngeras kehadiran Tuhan Yesus ibas kegeluhan ajar-ajar. Ipetetapna, ipeteguhina, kini teken dengan pengarapan kerina kalak sita. Makana ibas nusurna kesah si badia enda, tentu geluh tak ipelimbarui. Semangat tapi ipelimbarui.
Caranta rukur penggo ipelimbarui sebab engkai dung narukur kita kaikin ertina kal kegelu kenenda. Adi mungkin sangandang udah dengar ya kebayakan jabatan penting kal siakap. Tapi kenca kita ngelu ibas kata di bata dung narukur ka kita taringken kak pagenda krina tetaka. Man kaikin enda krina tetaka lit pagi senembas bagere turah basukurta. Pendahin kaye kesah si badia mempersingeti kita gelah ula turah meganjang ukurta. Sebab bas dunia ndak kaipe kita banci jumpa. Nai sidah ya sukses. Baci kang gundari kaipe lang, nai kaipe lang. Gundari ko kasih dah sukses. Makana bagi kepeturi-turin geluh hari ya teta. Bagi dam kepeken kegeluhan indah teta. Makana kebenaran kalak sing geluh ibas kebenaran ngan sapang geluh ibas kebenaran. Tapi dilakin yang geluh bas kebenaran, labo ya panggeluh bas kebenaran. Makana kita nentukan kegeluhan ta. Adipang kita naksikan karena kebenaran Kristus. Tentu na banci jadi arkiteken gosinanami. Kuga adi kita geluh benar. Kuga kananam na dilaki kita geluh benar. Ading geluh kita ibas kebenaran di bata ar pihak man banta. Adila kita geluh ibas kinilah benaran, kama banci jadi man banta. Jadi tentuna senina ras turang sini kelengi Tuhan, ya si katakan bujur man di bata, kesempatan kita ar kebaktin pekan doa sada minggu dekahna, ngajari kita gelahna tetap ar meriah ukur ar toto pendahin kesah. Tutus ertoto lar ngadi-ngadi pendahin kesah si badia. Rulih arkiteken persadanta menghuli res Tuhan turah ukurta ersembah dingenahkan kekelangan. La kita erleja-leja guna ertoto sebab lit sidat nanamna. Ulihna. Janah perhatian Tuhan tetap erdahin ibas kegeluhan kalak si erkinitekan manbana. Tuhan si masu-masu kita kerina. Ketuahan kita ibas makaikan kata di bata, mari sidalankan rusur geluh ibas kebenaran. Pelihara kata di bata bas pusuhta, makana kebenaran tetap benar. Adilit si idah sila benar, ulah kita sini. Adilit si idah si benar, mari si saksikan. Tandana kesah si badia, erdahin ibas pusuhta. Selamat wari Pentakosta man banta kerina. Kesah si badia penampat singgo itetapkan Tuhan guna mempersingeti salah dosanta nggo iberi kenaman banta adi si gejapkan lit dosanta la kita tenang ngatakan ca kesah si badia erdahin ibas pusuhta. Tuhan si masu-masu kita kerina genduari nari sehrasa lalap Tuhan sekawalta. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Katandu kap ulu gegeh kami, seh maka kami ngasup naksikan karena kebenarandu. Ajari kami Tuhan, gelah ngasup ngatakan si benar. Dengan ngasup pe kami, geluh kami erpalaskan kebenarandu. Sebab adi kami geluh ibas kebenarandu, la arwate kami, la kami biar. Tapi tek kami, ibas kai pesi terjadi ibas kegeluhan kami. Ading geluh kami ibas kebenarandu merpihak guna engkau wali kami. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Juru Selamat kami sing geluh. Amin. Sepak sana kita ngakukan pengakun kini teken Nisea Konstantinopel. Nintalah skala-skala. Aku te man sada di bata bapa sila resibar kuasana sinepa langit ras doni kerina si terida ras sila terida. Aku te sada Tuhan Yesus Kristus anak di bata si tonggal si tubuh idur bapa nari sopelit kerina zaman di bata silit ibas di bata nari terang ibas terang nari. Di bata si tuhu-tuhu, ibas di bata si tuhu-tuhu nari. Si ipetubuh labo si ijadikan. Seribiakna ras bapa, singgo nusur isurga nari.
guna kita manusia, ras guna keselamatan ta. Janah jadi daging, arkiteken kesah si badia, arah si nguda-nguda Maria. Janah jadi manusia, si ipakuken ku kayu persilang man gunanta. Sanga pemerintahan Pontius Pilatus, ngenanami kiniseran, sehmate janah ikuburkan. Keke ibas si mate nari, ibaswari si petelukan, suway ras isi pustaka si badia, nangkih ku surga. Kundul arah kemuhen Bapa, janah rehme ia pagi, alu kemulian, laku ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Janah kerajanna la ermasap-masap. Aku te man kesah si badia, si jadi Tuhan, janah si pegeluhken. Sireh ibas Bapa ras anak nari, siraduken Bapa ras anak isembah dingen imuliaken. Si enggo ngerana erkelang-kelangken nabi-nabi. Aku teklit sada gereja si badia, ras rasuli. Amin. Sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata, ngatakan bujur me persembahan si pahagaken aku, janah si patuh ngikutken aku, tentu ku kelini. Tupung kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 315 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton syafaat, ras kita ersada ibas pertoton. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, ibas Yesus Kristus Tuhan, reh kami mindo perkuah atendu, gelah tetap ipasu-pasu dengan ijaga ras ikawalindu kami, gelah arah pendahin kesahandu si badia, ngasup kami tetap naksikan karena kebenaran. Ertoto kami nandangi kerina ngawan ni perpulungendu ijapa pe ia ringan. Kugapa pe situasi si terjadi bas kegeluhena. Lalit sada pe si terligen man bandu. Tupung ia kesusahan. Entah sa pinakit nerpa daging kulana. Bagai pe la bagi ukurna usaha entah pendahinna. Rikut peras anak-anak, subuk si bagi ukur entah pesila bagi ukur, kerina tangkas man bandu o Tuhan, sampati dengan pegegehi kerina perpulungendu, gelaula bene ukurna, tetap ia tek pendahin kesah si badia nampati pegegehi njagaras engkawali ia. O Bapa si mada kuasa, ertoto pe kami man bandu, nandangi anak-anak kami si mempersiapkan diri guna ngikuti ujian semester. Kam Tuhan si mbere pemeteh ras kepentaran man bana. Anak-anak kami singgo dewasa pengarapan kami, jumpa ia ras atenangena. Dengan pe jabu-jabu si erteda ate guna ibreken Tuhan tua, ku tengah-tengah jabuna, ibas kuasandu nggo sikap ia turkendu o Tuhan. Bagepe senina turang kami,
sikuh denga jabuna kam sing kawali ia. Senina turang kami singgo itadingken ndahara entah pe perbulangan, entah pe orang tua, kam si empegegehi dengan ngapuli ia. Bagai pe orang tua kami seitun, Tuhan tetap sinampati ia, gelah malam Athena iba sendalani kegeluhenna. O Bapa sini surga, itotoken kami pe persembahan pengatakan bujur sini persembahkan kami, tuahi dengan pasu-pasundu o Tuhan. Bagai pe anak-anak ndu sinahkan persembahan tandaria ukur, persembahan persepuluhan, bagai pe persembahan janji iman, ibas kuasa pasu-pasundu, la kekurangan perpulungendu, ibas ia ersembah ngatakan bujur man bandu. Bagai pe o Bapa, anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan, rikut peresurulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu, guna numpak-numpak kegeluhenna. Bagai pe o Bapa ertoto kami, nandangi rencana perjabun anak kekelengan kami rut, berutarigan ras impalna. Tuhan si masu-masu, dengan Tuhan si pedau alang abad, gelah acara pemasu-masun, bagai pe acara peradatan, erdalan aluratur dengan mehuli, sebab Tuhan si ikut muat bagin ngaturkan sa. Itotoken kami pe kekelengan kami si sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan, kekelengan kami Bapa Lia Purba, bagai pe anak kekelengan kami eni beru pelawi, rikut pe ras kekelengan kami pertua emeritus Bapa Roni Arahta, dengan pe kekelengan kami Nande Frans. Tuhan ibas kuasandu pulih sempurna kesehatanna. Bagai pe kekelengan kami keluarga kemahandu pertua emeritus Bapa Edu, ija orang tua kekelengan Nora, goleben ngadap ku kam Tuhan si ngapuli dengan empegegehisa, gelah malam Athena terapul kerina keluarga bekas penadingkan orang tua kami enda. Itotoken kami kerina serayandu, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial ras pengurus PJJ, bagai pemodramen ras kelasis. Kerina Tuhan endesken kami geluh naman bandu, bagai pe bangsa ras negara kami, rikut ras anak-anak ndu si kena bencana alam, bagai pe si terinfeksi positif COVID, mekuah hatendu Tuhan, dudurkan tandu si melias guna ngangkatkan pinakitna. Bujur o Bapa, sebab li dengar kesempatan kami, guna banci pe ikut muat bagin ibas kebaktin pekan doa, singgo ia turkan gerejandu. Endam Tuhan pengendesen kami, endam o Bapa pertoton kami, berindu kesehatan man kami kerinana, tambah kendu rejeki man kami, dengan mindo kami perkuah atendu, pulahi kami ibas pandemi COVID endanari. Reh kami Tuhan ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sepak sana kita bengket kubas lakon persadan sibadia. Mankam kerina kekelengan Tuhan, mankam anak-anak kami si sekolah minggu, lengaban ciatan ikut ibas lakon persadan sibadia enda. Bagai pe anak-anak kami si ikut bas pelajaran ngawan, lengaban ciatan encakam pagi ingawan kenme, maka banci kam ikut ibas lakon persadan sibadia. Bagai pe mankam kekelengan kami silit ibas pengep-kepen khusus, enda pe kenca pagi ialoken maka banci kam atan ibas lakon persadan sibadia. Jadi mari ras-ras kita kerina ersikap guna bengket kubas lakon persadan sibadia ibas paksa enda. Sepak sana kita bengket kubas lakon persadan sibadia, kenca kita ngikuti pekan doa sada minggu dekahna. O senina rasturang ibas Tuhan ta Yesus Kristus, genduari bengket mekita kubas lakon persadan sibadia, kenca kita sada minggu ngikuti pekan doa GBKP. Arah lakon enda ate Tuhan reh ku tengah-tengah ta, gelar teguhna persadan taras Tuhan. Janah reh teridahna persadanta,
raskrina kalak sitek man Tuhan Yesus. Bagi Yesus ertoto karena kita nina. O Bapa, ertoto aku man bandu, gelah ersada min ia kerina. Ersadalah min ia ras kita, bagi kam ersada ras aku, jana aku ersada ras kam. Ersada min ia gelah tek doni enda, maka kam me sinuruh aku. Enda me kata Tuhan karena lakon enda, tapi gelah lit gunana, gelah arah lakon enda pe, kita ndatken perkuah ate di bata. Siteh nge maka kita labo metunggung, ikut ibas lakon enda. Maka ngaku me kita lebe, si pemena, kurang tutus ertoto ku rumah pertoton ibas wari minggu. Si peduaken kurang waktu ta erban pertoton ras keluarganta. Si peteluken kurang kesempatan ta, notoken perbeben teman ta, perbeben kalak si deban. Si peempatken kurang tutus notoken gerejanta, notoken dahin pebelangken berita si meriah. Si pelimaken kurang tek makalit ulih pertotonta. Ngaku mekita maka kerina si tersinget enda, eme erkiteken dosanta. Ngaku mekita maka asa ngasukta, alu penaruhken ras pengiahken kesah si badia, ateta perobahi perukuran ras peraten. Ngikutken Tuhan Yesus Kristus, ibas ketutusan ate ertoto mandibata. Kasakala sebagai ukurna, ialoken Tuhan Yesus ibas lakon persadan si badia enda. Dage kala si kurang tutus ertoto, la mehuli lagu langkahna, janah ipemersikna ukurna, la arus iatanken ibas lakon persadan si badia enda. Labanci kam minem tare calung Tuhan, jenari minem tare calung setan. Labanci kam man ibas meja Tuhan, jenari man kam ibas meja setan-setan. Tapi la isehken kata enda man bandu, maka kam biar ndahi lakon enda. Labo idilo Tuhan Yesus kalak si serta, tapi kalak perdosa idilona, kalak si ngakuken kesalahanna, ras perla tunggungna. Si erkadiola ras jera atena, kalak si medersa ukurna, si latih dengan beraten erkite-kiteken dosana, ia me idilo Tuhan. Mari aloilah penungkunen si isehken man bandu, iajuk kami ras kita kerina tedis. Si pemena, tuhu cedakal atendu karena dosandu. Si peduaken, erpadan kam maka atendu tutus ertoto mandibata, erpalaskan kini teken man Tuhan Yesus Kristus. Si peteluken, erpadan kam, git engkelengi di bata, teman manusia, ras krina tinepa di bata, ibas doni enda. Adi tuhu bage atendu, nindulah skala-skala ngaloisa, tuhu bage ateku. Sidahilah genduari Tuhan di bata alu pertoton, sekala-sekala nina ibas ukurna. O Tuhan, kulebuh kam ibas kelbung kesusahan simbagesnari. Dengkahken perderkuhku o Tuhan, begiken sorangku mindo penampan. Adi atendu ertak-tak karena dosa kami, isekin banci pulah ibas ukumen dunari. Tapi ibas kamlit pengalami dosa, gelah kami malang man bandu. Amin. Marilah ras-ras kita ngakuken pengakun kini tekenta, raduken kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa idoni enda, nintalah dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus.
nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, pateluariken enggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Aku enda persuruhan di bata ibas dahin enda, jana erpalaskan kata di bata ngatakan man bandu, desken remang erpagi-pagi, dosandu enggo kulesapken, jana salah dupe enggo kusasapken, desken embun, maka mulihlah kempa aku, sebab aku kap penebus ndu, bageni na Tuhan man bandu kerina. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 176 ayat si pemena. Marilah sebab enggo sikap kerina. Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ije ia idudurken, ibuatna meroti, icepik-cepikna ibrekena man ajar-ajar nanina. Buatkan endame kulangku si ibreken man gunandu, lakokenlah bagai guna peringet-ingeten nangdangi aku. Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ije ia idudurken, ibuatna meroti, icepik-cepikna ibrekena man ajar-ajar nanina. Buatken
mampanken. Endame kulangku si ibereken man gunandu, lakokenlah bagai guna peringet-ingeten nangdangi aku. Bagika kenca nggodung man, ibuat Yesus calung jenari nina. Buatken calung enda padan simbaru ibas darahku, sini iamburken man gunandu lako pengalami dosa. Bagilah perbahanendu tep-tep kali diinem kam, lako peringet-ingeten nangdangi aku. Bagika kencang godung man ibuat Yesus calung, jenari nina buatken inemken krina taresa. Calung enda padan simbaru ibas darahku, sini iamburken man gunandu lako pengalami dosa. Bagilah perbahanendu tep-tep kali diinem kam, lako peringet-ingeten nangdangi aku. Maleme ate kala sing geluh la erpandangan, sing ikutken undang-undang Tuhan. Malem kal ate kala sing ikutken perintah-perintahna, sindarami di bata alu bulat ukur. Malem kal ate kala si erdalan ibas dalan Tuhan, sila pernah erbahan kesalahan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, meriah hukurta arkiteken kita penggo kabanci ikut ibas lakon persadan sibadia enda, sisahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, rende kita ibas kitab dendenta nomor 303 ayat si pemena.
Mari sisehken perpadanenta mandi bata. Nggo isehken Tuhan padanna, guna mereken kesah sibadia, guna nampati ras ngajari anak-anakna. Mari si pepaguhi perpadanan taman di bata, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 200 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton, bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang rasenina, pakaikanlah kegeluhendu jadi ingan tading kesah sibadia. Jenari alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahken kam, kubas kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh, ia ngesimada kuasa seh rasa lalap. Amin. Selamat Hari Pentakosta man banduk rina ngawan perpulungan di Japa Pekam Ringan. Kebaktinta ibas paksa endang go kadung. Jumpaka kita ibas kebaktin minggunta ibas minggu sira. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana. Mejuah-juah.